मुर्शिदाबाद से खबर। पश्चिम बंगाल राज्य प्रसिद्ध खुरूर मस्जिद ध्वस्त होने वाली है। ये मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है? ये संभवतः मुर्शिदाबाद की सबसे पुरानी मस्जिद है और टेराकोटा वास्तुकला से निर्मित है। ये मस्जिद 1494-1515 के बीच बनाई गई थी। ये मस्जिद 1494 और 1515 के बीच बंगाल के गौर के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में बनाई गई थी। ये मस्जिद एक पहाड़ी पर स्थित है। इतिहास की खोज में सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 तक दिल्ली पर शासन किया। 1486 से 1534 तक चैतन्य महाप्रभु द्वारा वैष्णव हिंदू का महान उदय और 1494 से 1519 तक अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासन। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्राचीन टेराकोटा मस्जिद वास्तुकला पश्चिम बंगाल की सबसे पुरानी है, जिसकी अनुमानित आयु 531 वर्ष या इससे अधिक है। मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर उपमंडल के सागर दिघी ब्लॉक के खेरूल गांव में स्थित इस प्रसिद्ध प्राचीन टेराकोटा मस्जिद के संरक्षण के लिए कोई पहल नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि ये इतनी जर्जर हो चुकी है कि बाहर से टूटी हुई ईंटें दिखाई देती हैं, जबकि इसका निर्माण प्राचीन पद्धति से ईंटों की चिनाई से किया गया था। मस्जिद के सामने अरबी में 2 पट्टिकाएं लगी हैं। मस्जिद के टूटे हुए हिस्से पर और उसके ऊपर पेड़ और लताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इमाम साहब ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस मस्जिद के टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत के लिए बार-बार मौखिक रूप से सूचित किया है, लेकिन उन्होंने लिखित रूप से कुछ भी नहीं बताया। देखें अरबी पट्टिका पर क्या लिखा है और मस्जिद के रखरखाव के लिए क्या करने की आवश्यकता है। देखें उन्होंने हमें एक निजी बातचीत में क्या बताया। हमारी खबर में और भी विवरण देखें। रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। একটু দেখাতে বলবো। লেখা রয়েছে দ্য এনশিয়েন্ট মনুমেন্ট দ্য মস্ক ওয়াজ বিল্ড বাই রাফা খান in 9008 1494 to 95 AD during the reign of সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। অর্থাৎ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে এই মসজিদ নির্মাণ হয়েছিল। এই সেই মুর্শিদাবাদের মধ্যে যে একটা প্রাচীনত্ব, এই প্রাচীনত্বের মানে সংস্করণ হচ্ছে না, একে এই যে ধরোহর, এই মুর্শিদাবাদের যে ইতিহাস অতি প্রাচীন, পাল যুগ, গুপ্ত যুগ, বিভিন্ন যুগের নিদর্শন পাচ্ছি। আজকে আমরা সেই জায়গাটা আপনাদেরকে দর্শন করালাম। আশা করি পুরাতত্ত্ব বিভাগ এই বিষয়ে যথেষ্ট নজর প্রদান করবেন। এই যে এটা এই মসজিদের একটা গম্বুজের মধ্যে বহু পুরাতন মসজিদ, ঐতিহাসিক মসজিদ। আমরা মসজিদ সম্বন্ধে এতটুকুই জানি যে এটা প্রাচীনকালের যেসব রাজারা ছিল তাদেরই তৈরি হবে, কিন্তু এটা মুসলিম পিরিয়ডেই হয়ে আছে। মুঘল রাজা যখন আকবর, আওরঙ্গজেব যখন ছিলেন তখন এই মসজিদটা নির্মাণ হয়েছে। এইটাই আমরা এখনো পর্যন্ত অনুধাবন করছি যে ওদের আমলেই হয়েছে মসজিদ। এই খেরুর গ্রাম অতি প্রাচীন। মৌর্য এবং পাল যুগে এটি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। 1980 সাল নাগাদ এখানে বিভিন্ন জায়গা খনন করে শিবলিঙ্গ, বিষ্ণুমূর্তি এগুলো পাওয়া গেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই সৌধটা রয়েছেই। এই যে জায়গাটা, অর্থাৎ এখানে যে খননের প্রয়োজন, এটা যে পাল যুগে দাঁড়িয়ে বা ধরুন যে এই যে গ্রাম, এই গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় যে খননের প্রয়োজন, ঠিক আছে, এবং বেশ কিছুদিন আগেও খনন করে বেশ কিছু পুরাতাত্ত্বিক জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। ফলে এই যে আমাদের এখানে যে ঐতিহাসিক মসজিদ এবং এই ঐতিহাসিক মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ এই জন্যই প্রয়োজন, এটা হচ্ছে আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার একটি অন্যতম গর্ব, জঙ্গিপুর সাব ডিভিশনের, এবং এটি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম প্রাচীন কাল থেকে। খুব আশেপাশেই কিন্তু আমাদের রামপালের রাজত্ব, সাগরদিঘি পাশে রয়েছে এবং রামপাল স্টেশনও এখান থেকে খুব বেশি দূর নয়, আপনারা জানেন। ফলে এই যে জায়গাটা, এটা একটা প্রাচীন বাংলার সৌধ এবং আমাদের এই মসজিদটা একটা গর্বের সৌধ। আমি যারা ইতিহাস পিপাসু, যারা পেশাদার ঐতিহাসিক, যারা ইতিহাস চর্চা করছেন, প্রত্যেকের কাছে আবেদন করছি যে আপনারা আসুন, এই মসজিদটি দেখুন এবং এটি যাতে সংস্কার হওয়া যায় সে ব্যাপারে একটু উদ্যোগী হওয়ার জন্য
জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।